Hello guys, ayan, nasa bundok ako. Titignan natin yung ano dito, yung ano, yung rambutan. Yung ano, lansonis kung may bunga. Tara. Lansonis. Meron. May bunga guys. Kaya lang kakaunti naman. Kakaunti yung bunga. Ayan, ayan, oh. Ayan. Ayan. Hilaw pa nga lang. Oh. Diba lansonis? Ayan ang hilaw. Ayan. Sa taas medyo marami. Ayan, oh. Hilaw pa guys, hilaw. Oh, ganyan.